Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Yulianti, Sales Mitsubishi Srikandi Pondok Cabe Tangerang Selatan. Di sini sudah ada mobil Mitsubishi X-Force Ultimate warna putih. Ini adalah unit test drive Mitsubishi Pondok Cabe. Nah, aku mau unboxing. Tonton sampai selesai ya. As you fade away, as you fade away. Oh, ininya masih nyangkut.